Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my class. How are you today? I hope all of you in good situation. Well, today we are going to talk about passive voice. We have talked about passive voice last week, and now we still talk about passive voice. But before we start, let's saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Well, class, there are 4 types of passive voice which have I told to you. Ada 4 jenis passive voice yang sudah ada 4 jenis kalimat bentuk passive voice yang udah saya jelasin minggu lalu. Yang pertama bentuk present, kedua bentuk past, ketiga bentuk future, dan keempatnya bentuk past future. There are the example: the book is stolen by him, the cars was sold by my father, the banana will be eaten by me, and the pen will be given by me. Next, passive voice in report text. Karena kita kemarin udah bahas tentang passive voice ya, pembuatan kalimatnya, perbedaan dari pasif sama aktif, di mana aktif itu subjeknya itu receiver 2 dan objeknya itu 2, sedangkan di pasif itu si subjeknya sebagai receiver dan objeknya sebagai 2 dan selalu diikuti oleh kata kerja ketiga. Well, and now passive voice in report text. Kenapa? Why we talk about report text? Because in passive voice, always we can find passive voice commonly in report text. In report text, the structure are general classification and description. Jadi ada 2. Nah, this is the example about rumah gadang. The first paragraph is about general classification, and the second paragraph is about description. Rumah gadang, which also means big house, is a traditional house of Minangkabau. The elements of rumah gadang, such as architecture and the decoration, represent the culture and value of the Minangkabau society. Rumah gadang is also the symbol of West Sumatra, especially Minangkabau culture. Rumah gadang atau bisa juga kita sebut sebagai rumah besar adalah rumah tradisional dari Minangkabau. Ya, bagian-bagian dari rumah gadang seperti arsitekturnya, dekorasinya, menghadirkan budaya dan nilai-nilai dari masyarakat Minangkabau itu sendiri. Rumah gadang juga sebagai simbol dari Sumatera, khususnya Minangkabau, khususnya budaya Minangkabau. And the description, paragraf keduanya, the big house is commonly used for ceremonial activity, family gathering, and residence. The house is usually possessed by the woman of family who inherit the house from her mother. Nah, biasanya nih rumah gadang itu selalu digunakan untuk acara-acara tertentu atau pertemuan keluarga. Nah, biasanya dimiliki oleh wanita karena merupakan karena merupakan sebuah warisan dari ibunya. It is mainly because Minangkabau is a matrilineal society. However, we can see that a lot of constructions of rumah gadang today are already modern. Nah, kira-kira dari contoh report text ini, apa kalian bisa menemukan kalimat pasif dari mulai paragraf pertama sampai dengan paragraf kedua? Ingat, kalimat pasif itu always follow by verb 3, selalu diikuti oleh kata kerja ketiga. Sudah bisa? Silakan dianalisis. Oke, kalau sudah dianalisis, silahkan kita lihat jawabannya. Apakah hasilnya betul atau tidak? Jawabannya adalah ini dia.
The big house is commonly used for ceremonial activity. The big house itu subject, is itu to be, use itu commonly use. Use itu pakai akhiran d, itu bentuk ketiga for ceremonial activity. And then the next is the house is usually possessed by the woman of the family who inherit the house from her mother. Nah, the house subject is to be and usually possessed. Nah, yang possessed, nah itu adalah kata kerja ketiga. Okay, that's all about passive voice in report text. Nah, silahkan for all of you to write all of the topic or the material. Thank you for today. Happy watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.